Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan penerapan heuristik. Nama saya Christian Budi Kusuma dari IT 502, ingin menjelaskan artificial intelligence penerapan heuristik. Pengertian heuristik yaitu suatu metode atau aturan praktis yang digunakan untuk mencapai solusi atau keputusan dengan cepat, meskipun tidak menjamin solusi yang optimal. Saya akan menjelaskan sejarah perkembangan heuristik. Yang pertama itu ada Albert Simon, adalah seorang ilmuwan kognitif dan ekonom yang berkontribusi besar terhadap pemahaman tentang pengalaman, keputusan, dan proses pemecahan masalah. Bersama dengan Alien Melville, Simon mengembangkan model Bounded Reality yang mencakup penggunaan heuristik dalam mengatasi keterbatasan informasi dan waktu. Yang kedua itu ada Amos Tversky dan Daniel Kahneman 1937 sampai 1996. Dua orang ini melakukan riset bersama yang menghasilkan konsep-konsep seperti heuristik representatif dan heuristik ketersediaan. Karya mereka dalam psikologi keputusan dan perilaku manusia memperkuat pemahaman kita tentang bagaimana manusia menggunakan aturan-aturan praktis dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir ada Pierre Gigerenzer tahun 1947. Orang ini psikolog Jerman yang telah melakukan penelitian tentang heuristik dan pengambilan keputusan. Dia terkenal karena memperkenalkan konsep-konsep Fast and Furgal heuristik yang menunjukkan bahwa seringkali heuristik sederhana dapat menghasilkan keputusan yang baik dengan cepat. Lalu saya menjelaskan jenis-jenis heuristik. Ada beberapa jenis heuristik. Yang pertama, heuristik penghematan waktu. Yang kedua, heuristik representatif. Ketiga, heuristik penghematan usaha. Lalu, heuristik anchoring and engagement. Heuristik pengaruh sosial. Heuristik kelangkaan. Heuristik penyelesaian kelebihan. Yang terakhir, heuristik konfirmasi. Kelebihan dan kekurangan heuristik yang saya kelebihannya itu efisien waktu, mengurangi kompleksitas, lalu penghematan sumber daya, panduan untuk mengambil keputusan, dan terakhir meningkatkan daya ingat. Kekurangan heuristik di sini ada tidak menjamin solusi yang optimal, pentingnya bias, ketidakpastian, lalu tergantung pada konteks, rentan terhadap pengaruh emosional, kemungkinan overthink. Dalam implementasi heuristik dalam berbagai bidang di era saat ini, yaitu ada mesin pencarian dan rekomendasi seperti Google dan aplikasi-aplikasi yang sering digunakan untuk mencari suatu data. Lalu yang kedua, sistem rekomendasi, analisis data, keamanan komputer, pengenalan pola dan penglihatan komputer, lalu otomatisasi proses bisnis, pengembangan permainan seperti update,
update pada game. Lalu optimasi sumber daya, terus chatbots dan sistem virtual, dan terakhir pengolahan bahasa alami. Saya akan share screen tentang video implementasi di era sekarang. Hi everyone, it's Yanis here, and in this video, we will explore what is heuristic techniques. People often want to use approaches that are guaranteed to deliver specific outcomes, but that is not always possible. If this is your first time on this channel, then make sure you subscribe and hit the bell icon to get updates on my latest videos about time management and productivity. Heuristic technique is any approach to problem solving or self-discovery that employs a practical method that is not guaranteed to be optimal, perfect, or rational. In situations where finding an optimal solution is impossible or impractical, heuristic methods can be used to speed up the process of finding a satisfactory solution. Some of the techniques that can be used as heuristics include using trial and error, a rule of thumb, or an educated guess. These strategies depend on using readily accessible, though loosely applicable, information to control problem solving in human beings, machines, and abstract issues. The most fundamental heuristic is trial and error, which can be used in pretty much every situation in your life. Let's say that you want to start a new diet to achieve your weight loss goal, but there are many different diets that you could follow. If you read reviews, then you will find that each one of them has a people who achieved great results, while others who didn't. In other words, there is no way of comparing and finding the best diet that will work for you. So the only option is to use trial and error. So you pick the diet that you think would work and you stick for it for a few weeks and then see how it goes and if it delivers the results that you expected. Stereotyping is another heuristic technique that you can use. You might not make a best decision by using this approach, but you'll be able to make a decision and move forward. I hope that you enjoyed this video and I was able to give you a quick summary of what heuristic techniques are and how to use them in your life. If you enjoyed this video, I would really appreciate if you could press the like button, as this will help the video reach more people and spread the message. Kurang lebih saya pembagian video itu bersifat virtual. Semoga dimengerti. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.